यशायाह में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, 7वें बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे। अब तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। यशायाह जिस मिशन के लिए इस्तेमाल किया कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए, खुदा ने उसके साथ कलाम किया, रूल कुद्स उसके साथ बोला और जो कुछ रूल कुद्स ने उसे सिखाया उसने वही लोगों को बताया, लोगों के सामने कलाम की, रिटन में आया, वही लिखा गया। आज वो लिखा हुआ कलाम हमारे पास मौजूद है और ये यीशु मसीह की पैदाइश से बहुत 100 साल पहले, तकरीबन 750 साल पहले ये कलाम हुआ। यशायाह ने उसी तरह, जिस तरह से रूल कुद्स ने उसे बताया, तरह से उसने इसको तहरीर किया, लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। यशायाह कहता है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। निशान क्या है? देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल और रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। आगे जाके पढ़ते हैं तो लिखा है, इसका तर्जुमा है खुदा हमारे, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है। यशायाह ने जब कलाम किया, शायद ये भेद उसके लिए भारी होगा, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है, नेचर के मुताबिक नहीं है। नेचर क्या कहती है? नेचर ये कहती है कि किसी का पैदा होना उससे पहले जरूरी है कि उसकी शादी हो, लेकिन यहां पर जो कलाम है वो है कुंवारी हामला होगी और वो बच्चा पैदा करेगी। आम सोच तो इसको नहीं मानेगी। बहुत सारे लोग बात को मानते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ और फिर ये भी कहते हैं कि वो कुंवारी पाक कुंवारी थी, पाकीज़ा थी, मुकद्दसा थी। हां, यहां तक तो लोग इस बात को मानते हैं। जब ये कहा जाता है कि वो खुदा का बेटा होगा, फरिश्ते ने कहा मुकद्दसा मरियम से, जब हम लूका के इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर उसने जब कलाम सुना तो मुकद्दसा मरियम भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह से लिखा है 28वीं आयत पहले बाब की, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, फरिश्ता ने जब मुकद्दसा मरियम से ये कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। उसने कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। उसको जब ये कलाम मिला तो बाइबल लिखा है वो एकदम से घबरा गई, परेशान हुई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फिर ये सोचने लगी दिल में, ये सलाम किस तरह का है, क्योंकि उसको यूं कहा गया, तुझ पर फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। यही वही जो इमानुएल, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है। फरिश्ते ने कहा, खुदावन तेरे साथ है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर। वो समझा कि ये खौफजदा हुई है, उसने कहा है, मरियम खौफ न कर,
खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है ये फजल तुझे खुदा की तरफ से मिला है, और देख तू हामला होगी देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तेरे बेटा पैदा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, उस बच्चे का नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा वो बच्चा बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो बच्चा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और खुदा उससे उसके बाप दाऊद का तख्त भी देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और वो याकूब के घराने पर हमेशा तक उसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फिर उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा? मरियम ने कहा ये मुमकिन नहीं है, कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। क्योंकि मैं मर्द से नवाकिफ हूं। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, फिर फरिश्ता ने जवाब देकर उससे यूं कहा, रूह कुद्स तुझ पर नासिल होगा। फरिश्ता ने ये भेद उसके सामने खोला कि ये कैसे हो सकता है। वो कहती ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं मर्द से निवाकिफ हूं, क्योंकि मैं कुंवारी हूं। तो फरिश्ता ने ये भेद उसके सामने खोला। फरिश्ता ने कहा कि रूह कुद्स तुझ पर साया डालेगी और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस वक्त से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसी वजह से वो मलूद मुकद्दस और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सुनिए जरा गौर से, ये थोड़ी सी जो बात गहरी है, इसको गौर से सुनना पड़ेगा। कलाम में लिखा है जब उसे पैगाम मिला कि उसका बेटा होगा तो वो घबरा गई और मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि नेचर इस बात को नहीं मानती। ऐसे हो सकता है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं। फिर खुदा के फरिश्ता ने उस पर यह भेद खोला। यह भेद जो खुदा के फरिश्ता ने उस पर खोला, यह भेद मैं आप पर भी खोलना चाहता हूं। इसको गौर से सुनिए। भेद यह है कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और फिर उसे कहा गया कि इस सबब से, किस सबब से? रूह कुद्स के सबब से, खुदा ताला की कुदरत के सबब से वो मलूद मुकद्दस होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं तो वो इस कलाम को कबूल करती है और कहती है देख मैं खुदा की बंदी हूं, और ये भी कहती है मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मान लिया, कलाम को कबूल कर लिया, और कलाम को कबूल करना ही ब्लेसिंग है। जो लोग ये मानते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ और यहां पर आकर रुक जाते हैं कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अब गौर से सुनिए, इस बात को कबूल कर लेते हैं कि वो कुंवारी से पैदा होगा या कुंवारी से पैदा हुआ, लेकिन यहां पर रुक जाते हैं कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब वजह क्या है? वजह यह है कि यह एक भेद है, और यह भेद रूहानी भेद है। और यह भेद जो है यह सबकी समझ में नहीं आता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को नहीं समझ सकता। मैंने पिछली दफा भी यह हवाला दिया था। नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो नफसानी है। रूहानी आदमी ही खुदा के रूह की बातों को समझ सकता है। अब सुनने की बात यह है कि फरिश्ता ने यह कह दिया
کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ بھید مقدسہ مریم کو فوراً سمجھ آ گیا، اس لیے کہ وہ نفسانی نہیں تھی، وہ روحانی تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے نفسانی آدمی خدا کے کلام کی باتوں کو، روح کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ مقدسہ مریم نے فوراً اس بات کو سمجھ لیا جو بھید کی بات تھی، اور پھر اس نے یوں کہا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بے شک انسانی سوچ سے باہر ہے، تو بھی سمجھ آ جاتی ہے اگر ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں، پھر روح میں آ جاتے ہیں، خدا کے روح سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو پھر خدا اس بھید کو سمجھا دیتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا، تو ان کا خیال سنیے، خیال کیا دیتے ہیں؟ خیال، چونکہ ان کے اندر وہی خیال ہوتا ہے جو نیچر کا خیال ہے، وہ فوراً کہتے ہیں پھر بیوی بنی، پھر باپ بنا، شوہر بنا، پھر بیٹا ہوا۔ بائبل کہتی ہے بیوی نہیں بنی، کماری حاملہ ہوئی۔ وہ فوراً یہ سوال کرتے ہیں اگر آپ بیٹا کہتی ہیں تو اس کا مطلب خدا کی پھر بیوی بنی؟ وہ نفسانی سوچ سے یوں کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خدا روح القدس، خدا قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اس عمل کے بغیر بھی کچھ کر سکتا ہے، چونکہ ان کی سوچ اس عمل تک رکی ہوتی ہے کہ بیوی ہو، شوہر ہو، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، کنواری۔ اور وہ بیٹا، وہ فرشتہ کہتا ہے وہ بیٹا، وہ کیا ہے؟ مولود مقدس اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، ابن آدم، ابن داؤد۔ خدا وہ ابن آدم بھی ہے، وہ ابن داؤد ہے، چونکہ ابن داؤد اس کی نسل سے ہے، پھر وہ ابن خدا بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں کٹھی ایک دم سے کئی بار لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہے، اور اس کے سامنے نیچر کچھ چیز نہیں۔ پانی پر چلتا ہوا آیا، نیچر یہ کہتی ہے پانی ڈبو دیتا ہے بندے کو، لیکن وہ نیچر کے خلاف کرتا ہے۔ نیچر تو یہ کہتی ہے کہ مردے جب مر جاتے ہیں پھر زندہ نہیں ہوتے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اندھوں کی، کیونکہ وہ کام کرتا ہے جو خدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ نے یہ سایہ میں پڑھا؟ پچھلی دفعہ میں نے میسج دیا، کیا تھا؟ قادر مطلق، خدا تعالیٰ کا بیٹا، قادر مطلق، قادر، وہ خدا۔ یہ سایہ کہتا ہے جیسے خدا قدرت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی قدرت سے بھرا ہوا ہوگا، خدا قادر۔ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیوں کنواری سے پیدا ہوا؟ سوال ہے، یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوتا؟ خدا کوئی دوسرے شخص کو بھی یہ استعمال کر سکتا تھا کیا؟ کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ اگر ہم شروع میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے عورت کی نسل، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ جب وہ موسیٰ اس کو لکھ رہا تھا، کا کلام ہے، خدا نے اسے لکھوایا، خدا نے اسے اسی طرح سے لکھوایا
کہ وہ اس کو اس طرح سے لکھے کیونکہ پہلی 5 کتابوں کا مصنف موسیٰ ہے. خدا نے لکھوایا اس سے کہ عورت کی نسل تو شاید وہ یہاں پر رکا ہو اور غور کرتا ہو کہ نسل تو مرد کی ہوتی ہے، پھر یہ عورت کی نسل کیوں ہے؟ جب یسایہ کو یہ کہا گیا کہ کنواری حاملہ ہوگی، شاید وہ بھی رکا ہو اور غور کیا ہو، کنواری کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ تو بھی سنیے، ایک تو بات یہ ہے کہ خدا نے پہلے سے یہ پلان بنایا ہوا تھا، اس لیے کنواری سے پیدا ہونا ضروری تھا، کیونکہ پہلے خدا نے سانپ، تیری نسل اور عورت کی نسل اور ان کے درمیان عداوت، مخالفت، تو اس ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیری سری کو کچلے گا. پھر خدا نے یسایہ کو یہی بات کر دی، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی، اور اس نے سارے لوگوں کو یہ سکھا دیا کوئی کنواری حاملہ ہوگی. پھر یہ پیغام فرشتہ کے پاس آیا اور فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ گیا اور اس نے کہا تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اب یہ ساری باتیں جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، بے شک لکھنے والوں کو سمجھ نہ آتی ہو، لیکن فرشتے نے اس بھید کو کھول دیا، بھید کو کھول دیا. اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. جو ہی اس نے یہ بھید کھولا تو مقدسہ مریم کو فوراً اس بات کی سمجھ آئی، اور اس نے اسی کلام کو جس کو وہ قبول نہیں کرتی تھی ایک دم سے قبول کر لیا. آمین. اب آگے ایک خاص بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں کلام کو بند کروں گا. اس کا کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ دوسرا طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ پہلے مٹی سے بنایا، پھر مرد اور عورت سے پیدا ہوئے بچے، اس کے بعد یہ کہ کنواری سے پیدا ہوا. اس کا کیا معنی ہے؟ ضروری کیوں تھا؟ اس کا مشن فرق تھا. عام طرح جیسے عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے فرق پیدائش کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کا مشن فرق تھا، جو صرف یسوع مسیح کا تھا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں. وہ تھا نجات دینا، مخلصی دینا، خلاصی دینا، رہائی بخشنا. اس کا مشن یہ تھا، کیونکہ اس مشن کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں، کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. وہ ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اسی لیے اس کو کنواری سے پیدا ہونا ضروری تھا. اب آپ سوچیں گے کہ نجات کے لیے کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ ہاں، یہ بھی ایک خاص بات ہے جو سیکھنے کی ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے. کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آدم نے گناہ کیا، حوا نے گناہ کیا، اور خدا نے ان کے لیے یہ کہا جس دن تم اس پھل کو کھاؤ گے تم مرو گے. اور ساری انسانیت گناہ میں چلی گئی آدم کی وجہ سے. پالوس کہتا ہے ایک آدم جس کے وسیلہ سے گناہ آیا اور ایک اور آدم جس کے وسیلہ سے نجات آئی. آمین. آدم کے وسیلہ سے گناہ آیا، یہ نسلی گناہ ساری انسانیت میں پھیل گیا. میراث ملتی ہے نا، جو باپ چھوڑتا ہے وہ بچوں میں بانٹا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اگر باپ بہت ساری جائیداد چھوڑتا ہے تو وہ بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. قانون یہ ہے اگر باپ پر قرض ہو وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے.
باپ پر اگر قرض ہو تو وہ بھی کہتے ہیں جی سارے مل کے تھوڑا تھوڑا دو. ایسے ہی ہے نا. ہمارے باپ نے جو آدم ہے گناہ کیا اور ساری انسانیت میں گناہ پھیل گیا. اب سارے انسان مجرم ہیں. گناہ کی آدم کی وجہ سے سارے انسان گناہ کے مجرم ہیں. سب پر یہ جرم ثابت ہوا کہ سارے, کیونکہ باپ نے گناہ کیا, سب پر یہ جرم لگ گیا کہ سارے گناہگار. یہ موروثی گناہ ہے, ہمیں وراثت میں ملا ہے. موروثی گناہ اللہ نے انسان سے علیحدگی کر لی, الگ ہو گیا. جس دن کھایا باغ سے نکال دیا گیا. دیوار, گناہ کی دیوار درمیان میں بن گئی. وہی آدم جس کے پاس ہر روز خدا آیا کرتا تھا اور اس سے ملاقات کرتا تھا, اب وہی آدم چھپتا ہے پتوں میں, درختوں میں, کہیں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی, اور کہنے لگا میں شرماتا تھا کیونکہ میں ننگا تھا. گناہ نے اسے کس قدر ننگا کر دیا. اس نے اپنے گناہ کو مان لیا. خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا. شلوزن تلواروں کا پہرا لگ گیا. فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ دوبارہ نہ آئے. انسان اور خدا الگ الگ ہوئے. اس کے بعد موسیٰ بھی کوشش کرتا تھا کہ وہ خدا کو دیکھے, اور خدا نے اس نقاب کا اس کا ذکر کیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. اب یسوع مسیح اگر کنواری سے پیدا نہ ہوتا, اگر یسوع مسیح جیسے دوسرے لوگ پیدا ہوتے اس طرح سے پیدا ہوتا, تو کبھی بھی گناہ کا کفارہ نہ دے سکتا, کبھی بھی نہ دے سکتا. ہمیں گناہ سے نجات کبھی بھی نہ ملتی, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اس موت سے کبھی بھی ہم الگ نہ ہو سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. غور سے سنیے, مجرم اگر کسی ایک کیس میں کٹھے واردات کرتے ہوئے 5-7 لوگ پکڑے جائیں, 5-7-10 لوگ پکڑے جائیں ایک ہی کام, ایک ہی واردات میں, تو ان کی ضمانت دینے کے لیے ان میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں؟ کیوں جی؟ جس کے اوپر کیس نہیں وہ دے. اس کی ضمانت وہ دے سکتا ہے جس پر وہ کیس نہ ہو. ان میں سے کوئی بھی, چاہے وہ کتنی بڑی جائیداد کا مالک ہو, وہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ضمانت میں دیتا ہوں, کیونکہ وہ مجرم ہے. سنیں, اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مجرم ہے. تو جب ساری انسانیت گناہ میں چلی گئی, اب ان کا کفارہ کون دے گا؟ اگر کوئی آدم سے پیدا ہوا ہے, اگر کوئی اس طرح سے پیدا ہوا ہے جس طرح سارے انسان پیدا ہوتے ہیں, وہ اٹھ کر کہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کے لیے کفارہ دیتا ہوں, تو وہ نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ مجرم ہے. گناہگار کا کفارہ نہیں دے سکتا. اسی لیے یسوع مسیح کے لیے ضروری تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوتا, تاکہ نسل انسان کے گناہ سے پاک ہوتا, انسان کی نسل سے پاک ہوتا. پھر ہی وہ کفارہ دے سکتا تھا, پھر بھی وہ ضمانت دے سکتا, پھر ہی گارنٹی دے سکتا تھا. اگر وہ دوسرے انسانوں کی طرح پیدا ہوتا تو پھر وہ بھی گناہ میں شامل ہوتا. آدم کی وجہ سے, کیونکہ آدم سے گناہ ہوا, آدم کی ساری نسل گناہگار ہوئی. ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو گناہ سے پاک ہو, نسلی گناہ سے, موروثی گناہ سے پاک ہو. اس کے لیے کہاں سے انسان ڈھونڈتے؟ انسان کہاں سے لیا جاتا؟
फिर खुदा ने उसका खुद इंतजाम किया, अपने ही रूह को, अपने ही कलाम को, अपने ही कलमा को उसने कुंवारी के पास रखा और कुंवारी ने उसको कबूल कर लिया। और जो उसने कबूल किया तो वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बच्चा पैदा किया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया, जिसका मानी है सारी दुनिया का निजात देना, सबका निजात देने वाला, सारे लोगों का निजात देना यीशु मसीह इस दिन पैदा हुआ, जिसकी खुशी में आप बैठे हुए हैं, जिसके लिए आप सब गीत गा रहे हैं, आप सब घरों को सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं और कपड़े खूबसूरत पहनते हैं। ये सारी चीजें इसी के लिए हो रही हैं। आज फरिश्ते ने कहा तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। आज तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, आज तुम्हारा मुनज्जी पैदा हुआ है, आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। निशान ये है। अब सोचने की बात है कि हर कोई बच्चा पैदा होता है कपड़े में तो लपेटते ही हैं, यह तो जाहिर है कपड़े में तो लपेटा जाता है, लेकिन उसने निशान दिया कि तुम कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ एक बच्चा पाओगे, और वो मुनज्जी है, वो निजात दहिंदा है। ये बच्चा फर्क बच्चा है, जिस तरह सब बच्चे कपड़े में लिपटे होते हैं, ये फर्क बच्चा है। ये जो है सारी दुनिया का निजात दहिंदा है। तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि मुनज्जी पैदा हुआ है। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि तुम्हारी ही निजात देने का वसीला बना है और एक बच्चा पैदा हुआ है जो तुम्हें निजात देगा, जिसके वसीला से तुम निजात हासिल कर सकते। दुनिया में इतने नबी पैगंबर आए, किसी ने भी दावत नहीं दी कि मेरे पास आओ गुनाहगार, मैं तुम्हें निजात दूंगा। यीशु मसीह तो आया ही इस काम के लिए था, उसका तो मिशन ये था कि गुनाहगार को मरूसी गुनाह से निकाले और निजात दे। निजात का दावा तो सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है। जब मूसा की कौम मूसा से ये बात करती है, दरख्वास्त करती है कि मूसा हमें खुदा की बातें तो रोज सुनाता होता है, किसी दिन हम अपना खुदा देखना चाहते हैं, हमें अपना खुदा तो दिखा दे। मूसा ने ये बात खुदा से की, खुदा ने कहा नहीं देख सकते, अगर इंसान मुझे देखेगा मर जाएगा, जल जाएगा, बच नहीं सकता। खुदा की सूरत को देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसने कहा कि लोग तो ये डिमांड करते हैं। फिर उसने कहा ऐसा करो, इनको कहो टाइम दो, इनको डेट दो और उनको कहो कि तैयारी करके 70 आदमी बुजुर्ग वो आ जाए मेरे सामने और फलां फलां टाइम पर है, उनको पहाड़ पर मिल जाऊंगा। बाइबल में ऐसे लिखा है, जब उसने कहा कि ये वो मिल जाएगा तो लोग बड़ी तैयारी के साथ मिलने के लिए तैयार हुए। जब लोग करते हैं ना, किसी नई शख्सियत को मिलते हैं या मिलने के लिए जाते हैं, तो जब जाते हैं रास्ते में भी सोचते हैं किस तरह का होगा, किस तरह से बैठा होगा, किस तरह के कपड़े पहने होंगे। होता है ना ख्याल। नए शख्स को जब देखने लाते हैं, शायद उनके दिल में भी ये था कि खुदा आगे बैठा होगा, बड़ा सा तख्त होगा, खुदा बंदों से थोड़ा सा बड़ा होगा और हमारे सामने बैठ के हमारे साथ बातें करेगा, कपड़े उसने कीमती पहने हुए होंगे। शायद इस तरह के ख्याल उनके दिल में भी आए हों। लेकिन हुआ क्या, जब वो बैठे हुए थे,
खरूज के 20वें बाब में 18वीं आयत से पढ़िए। अब वो बिल्कुल तैयार हैं, ज़हन बना हुआ है कि अब खुदा हमारे साथ बैठेगा, वो तख्त पर बैठेगा, बातें करेगा, हम उसकी बातें सुनेंगे। पहले मूसा सुनता था, अब हम भी सुन लेंगे। तो फिर हुआ क्या? और सब लोगों ने बादल गरजते, जब लोग बैठे हुए थे, एकदम सब लोगों ने बादल को गरजते हुए और बिजली चमकते हुए देखा, और करने की आवाज होते, और करना की आवाजें आनी शुरू हुई, और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और पहाड़ से धुआं उठने लगा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे, और जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने कांपना शुरू कर दिया, और दूर खड़े हो गए, और उस जगह से दूर चले गए, और मूसा से कहने लगे, और मूसा से यूं कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया तू ही कर, खुद हमारे साथ बातें कर लिया कर, हम सुन लिया करेंगे, हम तेरी बात ही सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, खुदा से हमारी बात ना करवाना, ता ना हो कि हम मर जाएं। ऐसा ना हो कि मर जाएं। खुदा को देखने के लिए गए हुए थे, सब लोगों ने देखा बादल ने गरजना शुरू कर दिया, जोर जोर से बादल गरजने। आपने कभी देखा बादल गरजता है तो एकदम से खौफ पैदा होता है? इससे भी ज्यादा तेजी से बादल ने गरजना शुरू कर दिया, बिजली ने चमकना शुरू कर दिया, करना की आवाजें आने लगी, पहाड़ों से धुआं उठने लगा। एकदम से लोग डर गए, कांप के भाग के दूर चले गए, और मूसा से कहने लगे, हम खुदा को कभी नहीं, ये कभी डिमांड नहीं करेंगे हम खुदा को देखें, हमने नहीं देखना, तो खुद ही हमारे साथ बात कर लिया कर। उन्होंने कहा तेरा ही हौसला ही, हम नहीं सुन सकते डायरेक्ट उसकी बात। उसने अब वो ख्याल जो उनके दिल में था कि वो कपड़ों में बैठा हुआ सामने नजर आएगा, वो तो मसले खराब हो गया था, ख्याल दिल में रह गया था। अब फिर फरिश्ते ने उसे कहा, फरिश्ते ने फिर कहा, तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, जाओ कपड़े में लिपटा हुआ भी देख लो जाके उसको। आमीन। अब वो बच्चा कपड़े में लिपटा है, जो आपका ख्याल था, जो आपकी डिमांड थी, अब बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। तुम्हारे लिए खूबसूरत निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पहले तुम सोचते थे कि कपड़े में लिपटा हुआ खुदा मिल जाए। किसी ने ये इस तरह का कुछ शेर भी किसी ने लिखा है ना, सामने आ सजदा करूं लिबासे मिजाज में, सुना कभी आपने? हजारों सजदे, उसने कहा कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबी में न्यास में, बहुत सारे लोग तुझे देखना चाहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, नजर तो नहीं आता, खुद ही सजदा करके खुद ही वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं, लोगों का ख्याल है सामने आ सजदा करें, सामने ते आ कदी, लेकिन फरिश्ते ने कहा सामने ही आ गया जाओ जाके वेख लो, वो जो तुम्हारा ख्याल था वो सामने ही आ गया है, इंसान की सूरत में, बच्चे की सूरत में, कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, जाओ देख लो जाके। और बाइबल में लिखा है जिस तरह फरिश्ते ने उनसे कहा, उन्होंने जल्दी की, उन्होंने कहा चलो जाके देखें, और जाकर वैसा ही देखा, और वो बड़े खुश हुए कि आज उनको खुदा मिल गया, कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा हुआ बच्चा मिल गया, वो खुदा जिसको लोग तरसते थे। यीशु मसीह में आप खुदा को देख सकते हैं। अगर कोई खुदा को देखना चाहता है तो यीशु मसीह के जरिए से देख सकते हैं, क्योंकि फिलिप्पस ने कहा खुदा की बात कही, तो उसने जवाब दिया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अगर कोई बाप को देखना चाहता है, अगर कोई खुदा को देखने की ख्वाहिश करता है, तो वो उसे यीशु मसीह में देख सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। और वही अगर कोई खुदा के काम देखना चाहता है तो यीशु मसीह के काम चेक करो, जैसे खुदा कर सकते हैं वैसे यीशु मसीह करता है। वैसे ही अनहोने काम जिसको नेचर नहीं मानती, वो आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं यीशु मसीह के कामों को। यीशु मसीह खुदा है। तालब एक पंजाबी शायर था, उसने इसके बारे में बहुत कुछ बताया। आज
मैं तो वो खावा जिन्हें रब वेखना, सुना है आपने? ये कवाली थी उसकी, है ना, सुना है ना? आजा तेनू मैं वो खावा जे तू रब वेखना। तो फिर आखिर पर एक बात भी करता है, सारा दिखा के तो फिर कहता है जिसको अभी भी नजर नहीं ना आता, इतना कलाम सुनने के बाद अभी भी खुदा नजर नहीं आया, तो फिर उसको क्या कहता है? तेरे डेले हो गए पत्थर दे जिन्ना चो लभना कख नहीं, तो तेरी किवें नजर पहचान लवे तेरी वेखण वाली अख ने। ठीक है, उसने कहा तू देख, कैसे देखेगा? तू नफसानी है, तेरी आंख ही नफसानी है, तेरी आंख ही बदी से भरी हुई है, तू कैसे खुदा देख सकता है? तेरी वेखण वाली अख नहीं, आंख नफसानी है, आंख में गुनाह भरा हुआ है, आंख इस तरह की है जो यूं कहती है अगर औरत को 20 मिनट तक देख लो तो मसला खराब हो जाता है, तो फिर वो खुदा को कैसे देख लेगा? आंख ही नफसानी है। खुदा को देखने के लिए पाक आंखों की जरूरत है। बाइबल में लिखा है उसकी आंख पाक है, वो बदी को नहीं देख सकता। जो पाक है उसको देखने के लिए आंख भी पाक ही होनी चाहिए। पाक आंखों से यीशु मसीह को देखें, उसके कलाम को कबूल करें, वो हमारी नजात है। और ये पैगाम लोगों को भी बताएं कि उसको जो पाक है उसको देखना शुरू करें, वो हमारी नजात है और वो मुनज्जी है जो हमें गुनाहों से निजात दे सकते हैं। आए उस खुदावंद की आज इस क्रिसमस के मौका पर शुक्रगुजार